मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. खंयच्याय दुस्वास करपी भाशणाकडेन सुओ मोटो तत्वाचेर कारवाय करात, ती व्यक्ती कोणूय आसूं, सर्वोच्च न्यायालयान केला स्पष्ट. राज्यात व्हड प्रमाणात धर्मांतर भ्रष्टाचारा आड आंदोलनां जाल्यात चालू. एकेचाळीसवी साव झुजेती आर्यल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत नावेली स्पोर्टिंग क्लबान फादर बेनेफिका वायएससीक 4-2 गोल फरकान हारोवन मेळयले जैत. आयतार गरम दमट आनी कुपांनी दाटिल्ले हवामान मेळटले अनुभवपाक. फुडल्या सप्तकात कांय कडेन गडगड्या सयत पावसाची शक्यताय. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खंयच्याय स्वरूपाच्या दुस्वास करपी भाशणाकडेन सुओ मोटो तत्वाचेर कारवाय करात, ती व्यक्ती कोणूय आसूं, हे सर्वोच्च न्यायालयान स्पष्ट केला. पूण देशांतल्या जायत्या वाठारांनी तशें दिसना. आता व्हड प्रमाणात धर्मांतर भ्रष्टाचार आनी सडपी साधनसुविधा आड जाल्ल्या आंदोलनाकडेन लक्ष ओडून घेवपाच्या यत्नात खुबशे जाण योगदान दिवपी अधिकाऱ्यांची शिथील वृत्ती गोंयांत पाविल्ल्याचें दिसून येता. जाळ कित्याक मारपा लागले सांगू ना, कित्याक मारपा लागले म्हाका सांग, कित्याक मारपा लागले, कित्याक मारपा अरे ये दाखव बोट बोट मोडा तुम्ही सपोर्ट करता भायल्या भायल्या बोलत भायल्या तुका भायले नाही भायले आम्ही गोंयकार हीच गोंयकार. आगे बढ़ो भूमि की आणि आमसारखे आमी दुखलो मनशाक तर हुई मेळत हिंगपाचो लाव कित्याक ही प्रॉब्लेम आमकां गोंयांत एकल्या मनशा लागून तुम सगळ्या लोकांक गोंयच पयचे तर रस्तो पेरला तुका हांव तुका प्रॉब्लेम तर आमच्या गोंयकारांक जाताय एक मनशा लागून. आणि तुमसारखे गव्हर्नमेंट ताका सिक्युअर करता हांव मुळी मेळट थिंगा घरा पासून म्हाका इंटरव्यू करता तूं मागीर तूं मेळना सगळे मागीर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो आदलो मुखेली सुभाष वेलिंगकारान क्रिस्ताव सेंता आड केल्ल्या विधानांक लागून वातावरण तापला. हाका विरोध करपा खातीर क्रिस्ताव समाज बळजबरीन भायर सरले, पूण गजाली हातींतल्यान भायर गेल्ल्यान संयमाची मागणी जाली. This statement which was made by the ex-RSS chief was made at a very opportune moment. You think this was a well thought out strategy just to derail a lot of the agitations which are going on? See, Glenn, we don't want to get into the ifs, buts and conjectures. What we know is that Subhash Velinkar made a mean, spiteful and rotten statement. That is on record. That is the thing that he has to retract and apologize for. And the most important thing is we do not want a descent into communal chaos, which is highly possible with the agents of this government who are adept and brilliant at fomenting this kind of communal tension and then derailing the people's agitation. Who is responsible, how it is responsible, from what angle it comes through, frankly, this should be the business of the media and you should be probing it. So if the police can't find him, how can we find him?
I always believe that the journalists are far more intelligent and far more resourceful than the police if they only put their hat to it. See, I think we should all work. When you people are saying that withdraw the protest and clear the roads and how this thing. We don't say withdraw the protest. Of course, you can. The people are entitled to their protest. What we are saying is do not be out on the streets, because if you are out on the streets, then that gives the opportunity for the government agents or the agents of destruction of Goa to plant their own men over there, take over and hijack those protests, throw a couple of stones in the temple and derail this into an entire communal conflagration. That's the point. Nobody is asking you not to protest, but get off the streets. That is the message. पुलीस सक्तींत असले आणि क्रिस्ताव आंदोलकांचेर लाठीचार्ज लेगीत जाल्लो आसलो तरी वेलिंगकराक तेको दिवपी निदर्शनां आडखळ नासतना जावपाक लागली. कित्याक हो प्रस्न सरकाराक विचारपाची गरज आसा. मारपा लागले ते जाल कितें ना जाल कितें ना म्हाका जाल कित्याक मारपा लागले सांगू ना कित्याक मारपा लागले म्हाका सांग कित्याक मारपा लागले कित्याक मारपा तुम्ही वेलिंगकर कित्याक अरेस्ट करना तर आमी बेकार आसा कितें जालां तें पळय हायप जाय तूं कितें उलयता तूं म्हाका तोंड उडोवपा जाय नाका. तुम्ही वेलिंगकर कित्याक अरेस्ट करता जस्ट स्पीक क्वाइट. वेलिंगकर खेळटा बाबा तुका कितें इश्यू करपा जाय? इशू कितें काल आमचे भुरगे अरे तूं रिपोर्टराक मारलो एक रिपोर्टराक कित्याक मारलो ताचे पांय तूं वाडोवन घालता. तूं नाका जाल्यार घालता हांगासर. हो तरी चोरांक ते धर माता की तू आगे बढ़ो मातरम भारत माता की. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. गोवा युनिव्हर्सिटी आता गोंयकारांक न्हय तर भायल्यांक प्रेफरन्स दिवपाक सोदतात. विद्यापीठात नवे पोस्ट काडटात खरे, पूण ते सगळे पोस्ट गोंयच्या भायल्यांक दिवपाक झोल करतात. हो सरकार गोंयची बेकारीपणा आनीक वाडयतात. आमी ओगी रावचे ना, गोवा फॉरवर्डान पत्रकार परिशद घेवन तिडक उक्तायली. गोंय विद्यापीठ आता केरळ विद्यापीठ जावपाचें आसा अशें दिसता. गोवा युनिव्हर्सिटीन डिसेंबरान 4 पोस्ट काडिल्ले. 15 वर्सां गोंयांत राबितो आशिल्लो पुरावो आनी कोंकणी भाशेचो पुरावो सक्तीचो आशिल्लो. उपरांत सिलेक्शनय जालें. आतां कोणाक कळनासतना ऑगस्टान परत पोस्ट काडून 4 पोस्ट आशिल्ले ते 2 पोस्ट केले. कोंकणी भास 15 वर्सांचो राबितो पुरावो आशिल्लो तो काडून उडयलो. पात्रताय आशिल्ल्या गोंयकारांक संद दिवपाक जाय, नाजाल्यार आमी उगी रावचे नात. गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस प्रशांत नायकान पत्रकार परिशदेन तिडक उक्तायली. युनिव्हर्सिटी खातीर स्टुडंटांनी केन्ना व्हडली झगडी केला, केन्ना व्हडलें आंदोलन केलां आनी ताजे नंतर ही युनिव्हर्सिटी आमकां मेळ्ळा. हाजे पयल्या खंयच्याय चॅन्सलरान इतले गव्हर्नर जाले हू आर नेसेसरिली आमचे नेसेसरिली दे वेर गव्हर्नर आशिल्ले चॅन्सलर आशिल्ले, तांणी केन्ना हाडूना कोणाक भायल्यान. दिस इज फर्स्ट टायम वी आर विटनेसिंग की 3-3, 4-4 मनीस गोंय भायले आनी तातूंत 3 जाण केरळाचे. हे 4 पोस्ट आशिल्ले. ह्या 4 पोस्टा खातीर एडवर्टिजमेंट दिली, एप्लिकेशन मागिल्ली, इंटरव्यू जाले आनी हातूंत भितर एक कंडिशन आशिल्ली ह्या सगळ्या भितर नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी आनी एडिशनली नॉलेज ऑफ मराठी शॅल बी डिझायरेबल एंड मिनिमम ऑफ 15 years रेसिडेन्सी इन गोवा. हे VS नाडकर्णी रजिस्ट्रार गोंय विद्यापीठाचो 21/12/2023 हे नोटिफिकेशन काढले. सिलेक्शन जालें, ऑलमोस्ट भुरग्यांक इंटरव्यू घेतले, सिलेक्शन जालें. पूण ह्या कंडिशना लागून 15 वर्सांचे डोमिसायल आनी लँग्वेज नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी ह्या कंडिशना लागून तांकां जायत्या भुरग्यांक तांकां जायत्या कॅन्डिडेटाक फ्रॉम आउटसायड गोवा घेवपाक मेळना. म्हणून सुमोतो विदाउट एनी नोटीस टू द कॅन्डिडेट्स कांयच सांगना तांणी तांकां. ऑलमोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जाल्ली विथ इंटरव्यू बी. पूण गोवा युनिव्हर्सिटीन 2/8/2024 दुसरी नोटिफिकेशन काढले. स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन अँड एटमॉस्फेरिक सायन्सेस आनी 4 पोस्टांतले पोस्ट 2 केले. म्हणजे रिझर्व जे पोस्ट आशिल्ले OBC आनी ST
हे दोन्ही अबॉलिश केले म्हणजे ह्या नोटिफिकेशना भितर हे अबॉलिश केले का किती केले ते आमकां खबर ना पण हे 2 पोस्ट नव्या नोटिफिकेशना भितर इन्क्लूड केले ना माइंड यू ह्या दोन्ही पोस्टा खातीर सुद्धा ओबीसी आणि एसटी कैंडिडेट गोंयचे अवेलेबल आशिल्ले विथ ड्यू क्वालिफिकेशन्स फॉर द रिस्पेक्टिव्ह पोस्ट हे नोटिफिकेशन काढले आणि ह्या नोटिफिकेशनात ताणी 15 वर्षाचो डोमिसाईल आणि कोंकणी भाषेचे नॉलेज कंपल्सरी हो विड्रॉ केलो. दिस इज अ क्लियर कट केस की गोंयच्या शिकिल्ल्या तरणाट्याचेर शिकिल्ल्या भुरग्याचेर हो अन्याय आणि म्हाका दिसता की हो अन्याय आनी सहन करून घेवपाचे नात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात गुन्हा वाडत आशिल्ल्यान लोकांची सुरक्षितताय धोक्यात आसा. देखून ही सुरक्षितताय राखपा खातीर गोंय पुलिसांनी गोंयांत खाशेली टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह सुरू केल्या. या उपक्रमात भाड्याक रावपी आणि वेगवेगळ्या सुवातेर काम करपी हेर लोकांची खात्री करपाचो हेत आसा. व्हेरिफिकेशन प्रोसेस पुराय करपाची निमाणी तारीख 10 ऑक्टोबर मेरेन आसा. माहिती प्रमाण दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर सुमार 4000 भाड्याच्या घरांतल्या लोकांनी व्हेरीफाईड केले. आता सरकारान कायदो काढला की टेनंट व्हेरिफिकेशन करूंक जाय कारण भायले लोक येयल्ले आसतात तेंचे केन्ना खंयच्या टायमार ते भोंवतात कितें सद्या चोरी बिरी जातात त्या हेका टोटल टेनंट व्हेरिफिकेशन म्हणजे कायदो काडला तो स्ट्रिक्ट कायदो काडला. तो कायदो वायट ना तो बरो आसा. त्या खातीर प्रत्येकान आपापल्या जर घरान बिराडाक रावता जायत किंवा कामगार आसा आपल्या हॉटेलान किंवा आपल्या खंयतरी घरान कामाक कोण आसा भायले कामगार आसा जाय तेंच्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें आनी तो कायदो बऱ्यापैकी आसा की लोकांक सेफ्टी आसा ज्यो चोरी घडटा जाय त्यो आमकां मेळटल्यो आनी ते लोक रातचे बितचे अशे खंयतरी भोंवता जाय ते भोंवचे ना ते टेनंट व्हेरिफिकेशन आमकां हे मेळटलें. गव्हर्मेंटान बऱ्यापैकी कायदो काडलेलो आसा. तूं आतां कितें आयिल्लो पोलीस स्टेशनार? हांव आमचे कडेन तशेंच कामगार आसात आमचे कडेन आनी टेनंट आमचे कडेन एकटो आसा तेका आमी फॉर्म घेवपाक येयल्ले. लास्ट डेट कितने? लास्ट तारीख 10 तारीख आसा. लास्ट तारीख 10 तारीख तक बोला. कौन 10 तारीख बोलता है, कौन 1 तारीख बोलता है. 10 तारीख सुना मैं. हाँ, प्रोसेस क्या है इसका? क्या बोलता है लाने के लिए? लाने के लिए ये आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड और 4 फोटो. उसके बारे में ये घर मालिक का एड्रेस हो सब उसमें लिखना. साइन बनता है घर मालिक का. नहीं, ये अभी चल रहा है. वो आप क्या बोल रहे हो, अच्छा या बुरा है? अच्छा है ना, अच्छे के लिए है ना. हमको भी थोड़ा ये मिलता है ना. आपके इधर काम कोई पूछेगा तो हमको डर नहीं रहता है ना. अच्छा, आप इधर काम करते हैं? हाँ, इधर भी चले. लोग बहुत आता है? हाँ, बहुत. सब बाहर का ही लोग है काम करने वाला. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. वर्सुकी डॉक्टर रामनीची मॅरेथॉन 3 नोव्हेंबराक बांदोडकर मैदानार सकाळी 6 वरांचेर सुरू जातली. अंदूची ही कार्यावळ पयली परस चड जिवंत जावपाचे उतर दिता. फिटनेस आनी आत्मविश्वास वाडोवपी कामा खातीर आदार दिवपाक वेगवेगळ्या फाटभुंयांच्या भाग घेवप्यांक आकर्षित करतले. आयोजकांच्या म्हणण्याप्रमाण फोंडाचो दृष्टिकोन दाखोवपा खातीर 21 किलोमीटर कोर्साची नवी सुधारणा केल्या. तातूंत जायते हायड्रेशन स्टॉप आनी 2018 वर्सा सावन मॅरेथॉन सर्तीक आदार दिवपी अंत्रुज रनर्सचे उमेदी स्वयंसेवक आसात. It's being held for almost 20 years now. I started in my village in Wadi Tarawli. Now it went on becoming bigger and bigger, and now we have brought the city of Ponda, and we are holding it from Ponda, and we'll be waiting for some time for some more year to come from Ponda city itself before it gets too big to be managed here. How many participants are there? We have little problem of management, so we restrict our participants to between 1,000 to 1,500. We cannot take more than that because of management problem. All these years, runners were coming from all over the place, outside India.
but after COVID, they are having some restrictions of travel to India, and therefore they have become less and less. But still, I am hopeful some outside runners will come definitely. I have invited quite a few. Let us hope so they will come and they will participate in this marathon. Dr. Ramani Goa Marathon will be held this year, 2024 edition, on the 3rd of November in Ponda at Bhausaheb Bandodkar ground. And as usual, there will be 21 kilometers, 10 kilometers, 5 kilometers and 3 kilometers. So right from different ages people can run into this marathon. What is most important, we urge ladies to come out and run into this marathon. So I've seen it grow from what it was like a small marathon in the village of Wadi. Initially it involved all the village people and it was really fun, and now it's got into a more professional and even more fun. And now with the new generation being helping and taking care of it with Mr. Shenvi and Genevieve and Rajat and a lot of y'all, I think it's getting more and more professional and getting bigger and better. ओनू ह्या कार्यक्रमात गोयची गायिका गीतकार जॉन फेर्नांडीस मॅरेथॉन सर्ती खातीर खाशेलें गीत रचला आनी सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यांक अविस्मरणीय अनुभव मेळटलो अशें उतर दिवन आश्चर्यकारक सादरीकरण करतले. Pleasure and honor to be singing for this marathon. I think when I was composing the song, it brought back the fire and the memories of running with Jenny and her team. And this year I'm going to sign up and definitely run this marathon, but I will start small. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीष परब आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 41वी सावजोजेदी आर्यल पंचायतकरण इंटर विलेज फुटबॉल सर्त जाली. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान फादर बेनेफिका वायसी बायनाक हारायलो. 4-2 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो. पाद्रीबाट खेळामाळार जाल्ले 41वे साउथ जुजेदी आर्यल पंचायत कप इंटर विलेज फुटबॉल सर्तींत नावेली स्पोर्टिंग क्लबान बेनफिका वायसी बायणाक 4-2 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आयताराक गरम, दमट आनी कुपांनी दाटिल्ले हवामान अनुभवपाक मेळटले. फुडल्या सप्तकात कांय कडेन गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिल्या. आयतार आनी सोमारा कांय वाठारांनी गडगड घालत पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसा वांगडा वादळी वारो घोळू येता. देखून लोकांक सादूरतायेचो सल्लो हवामान विभागान दिला. कांय सुवातांनी सुकें आनी निवळ मळब उरपाची शक्यताय आसा. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. आयतार सोमार IMDचो येल्लो अलर्ट. उष्ण आनी दमट परिस्थिती उरतली तिगून वीज आनी गडगडपाची शक्यताय. कांय सुवातांनी खर पावस, वादळी वारो घोळपाची शक्यताय. आयतारचे तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यां खातीर खासा सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.